नमस्कार। ओडिशार सर्वप्रथम मासिक पारिवारिक पत्रिका कादम्बिनी तरफरु आमर वरेण्य साहित्यिक श्रीजुक्त शांतनु कुमार आचार्य, श्रीजुक्त हरप्रसाद दास महोदय और श्रीजुक्त विजय कुमार नायक को मो संपादिका इति सामंत आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत करूची। कोरोना महामारी प्रभाव रे आमे समस्ते वर्तमान प्रायतः गृहबंदी अवस्था रे रहिचे, किंतु पत्रिकार भी किसी भूमिका अच्छी जो भूमिका आमे अहरह निर्वाह करी चलीचु से भूमिका स्वरूप आज मु आपण मानकु निमंत्रण करिछि किछि गोटे एमिति आलोचना करिबा जहा हमर पाठक हमर दर्शक सुनिले तांको निश्चित भाव रे खुशी लागिबो। आपण मानक परिचय मु आ कोन देबी समस्त आपण मानकु जानि चंती। तेबे मु आरंभ करूची आलोचनार गोटे छोटिया विभाग 2 मिनिट रो कथा तापर आलोचना आपण माने ही करिवे, मु सुनिबी आउ सुनिबे कादम्बिनी रो पाठक माने एवं हमर ए मीटिंग रो दर्शक माने। जेते बेले समाज रे कोनसी प्राकृतिक दुर्विपाक घटी थाए बा घटी थाए महामारी, सेते बेले साहित्यिक मानक जीवन रे एहा किभଳି भाबरे प्रभाव पकेई थाए, किभଳି भाबरे प्रभाव पकेई थाए तांकर मनस्तत्व उपरे, तांकर साहित्य रचना उपरे। जदि आमे एई भଳି भाबरे किछि प्राकृतिक दुर्विपाक बा किछि महामारी पछकु फेरी जाई कि से सब को आमे देखिबा, घटी जाईची विश्वयुद्ध, घटी जाईची नौक दुर्भिक्ष, घटी जाईची केते बड़ बड़ एमती महाबात्या, केते बन्या, केते बात्या, केते बेले प्लेग रे आक्रांत हेइचु, केते बेले हइजा रे आक्रांत हेइचु। ए सबुरे आमे प्रायतः देखू जेते बेले ध्वंस स्तूप ऊपर मनीष ठिया हेता, किंतु साहित्यिक से ध्वंस स्तूप उपरु तैयारी करे एभली गोटे सबुज अरण्य जहा मनीषर मन उपरे सुंदर भाव सबुजर प्रलेप भरी दे थाए। ठीक से सेमिति आज जदि आमे आलोचना करिबा, वर्तमान आमे जेतेबेले ए महामारी द्वारा एते बेसी आक्रांत हेई पड़िचे, किभଳି मानसिकता साहित्यर मनस्तत्व उपरे, साहित्यिकर मनस्तत्व उपरे, साहित्य रचनार मनस्तत्व उपरे। मु सेथिबे प्रथमे निमंत्रण करूची हमर वरेण्य साहित्यिक श्रीजुक्त शांतनु कुमार आचार्य महोदय को। आपण कहंतु प्रथमे किभଳି आमे मनस्तत्व कथा आलोचना करिबा एवं साहित्य रचना कथा आलोचना करिबा एभଳି परिस्थिति एभଳି आम पिला दिने गाँ रे कलेरा लागे हइया हइया आज्ञा कबाट पड़ी जाए। आज्ञा हमर मो बापा जने शिक्षक, से आमको आग प्रथमे कहती डरब नहीं, भय कर नहीं, गाँव रे बिलुआ बोबेब कोकई बोहिकी लोक माने नेबे नाना शब्द तमे सार को शुणव, किंतु डरब नहीं, भाव जे मृत्यु को मनीष अतिक्रम करि पारिबो। ता छड़ा हम सेतल कौन औषध नथिला, केवल गोटे कर्पूरारिष्ट बोली गोटे औषध ताकू खाई माने हइया बसंत त्राही पाई आसलु। गाँ गंडा मानकरे जो हइजा बेले जो लोक डरिकी घर भितर पसंती, मरीगले बाहर को लोक काढ़िया लोक जाती नहीं, से गाँव रे संकीर्तन दल बाबाजी माने सन्यासी माने कांधे मृदंग गिनी दे किसी लोक गाँव गाँ जाक बुलती, से जो भय दूर करने। तेणु आग गोटे निर्भीकता हूँ बड़ कथा। जेकोसी महामारी प्रथम प्रतिषेधक हूँ निर्भीकता। आमर खबर कागज मान ठीक तार विपरीत कथा करुचे, जो प्रकार देखा हजार हजार जुई एका बेले जलुची केमती देख चित्र सब यही सब कागज रे बाहर वीडियो रे बाहर आम देखु टीवी मानक फेसबुक रे भी देखु चित्र सब आम साहित्यिक मैंने दौरान गोटे भित्ति उत्पादन करने कथा नुह। प्रथम तुम साहस कौ बाटे आसे, साहस आसे जे मृत्यु को अतिक्रम करने मनीष मन भर गोटे रही प्रगाढ़ शक्ति रही, छड़ा कि प्रतिषेधकता को आम व्यवहार कर। गोपबंधु दास, मधुसूदन दास समय जो प्रकार होता महामारी मड़क पुरी को जो जाऊे रथ यात्रा दी कड़ जाक मधुबाबू बाप माँ मरी जाते,
ସରି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ବାପା ମା ମରି ଯାଇଥିଲେ ହଇଜାରେ, ସେମାନେ ମାଛୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ହେଲେ ମହାମାନବ ଫକୀର ମୋହନ ହେଲେ ନା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷକୁ ପ୍ରଥମ ଦରକାର ହଉଛି ସାହସ। ସାହସ ହେଲେ, ସାହସକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମର ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଦରକାର। ସେ ସଂକଳ୍ପରୁ ତମେ ରଚନାତ୍ମକ ହବା ଦରକାର। ତମେ ପ୍ରବନ୍ଧାତ୍ମକ ହେଇକିରି ଯଦି ତମେ ଖାଲି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ, ତାର ପ୍ରତିଷେଧକ ତମେ ଠିକ ଭାବରେ ପାଇବନି। ମୁଁ ଏତିକି ଆଗ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଅନ୍ୟମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିଲେ ଦେଖିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ପଚାରିବି ଯେ ସମାଜରେ ସାହିତ୍ୟିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ, ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ। ତେଣୁ ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଧରଣର ବିପଦ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ଆପଣ କଣ କହିବେ ୟା ଉପରେ? नमस्कार शांतनु भाईना, नमस्कार विजय बाबू, नमस्कार इति। ये गोटे अभूतपूर्व संयोग जे आम दुर्विपाक साहित्य व सृजनशीलता कथबार्ता होचे जो चारिड़े भयंकर आम अडिबल शुभुची दुर्विपाक भितर रही दुर्विपाक सृजनशीलता विषय कथबार्ता करने सुजोग इति सृष्टि करछंती कादम्बरी माध्यम ये गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण घटना बोली कहबी। कारण दुर्विपाक विषय प्रतिदिन पढ़ी पढ़ी देखी देखी एभली गोटे अवस्था लगुच जमी आज ही जीवन काल सर एभली समय मनुष्य जाति एपर्यंत सृष्टि रही गोटे संवाद गोटे विमर्श आम भर हवा उचित बोली मन कर। मुझे दुर्विपाक साहित्य पढ़ी तीनोटी जिन बहुत दुर्विपाक साहित्य पैंडेमिक समय दुर्विपाक समय विश्वर लेखक माने लोक संप्रदाय माने किभली भाव तार प्रतिक्रिया कर संभाली ता विषय बहुत गाथा अच्छी भर केते गुड़िए केवल आपणकर अवगति प्रस्तुत करी आप सामने डिटेल्स कहवा दरकार ना। जमी लंडन रे प्लेग है जड़े कवि थे से जन साधारण कवि विशेष बड़ कवि नथिले मध्यम धरण कवि कि सी भाविले जे मु प्रतिदिन लंडन रे जहाँ घटुची लेट मी क्रॉनिकली मुझे लेखे कहुए लंडन डायरी ऑन प्लेग। से प्लेग रो डायरी लिखे प्रतिदिन कौन देखते से डिस्पैशनेटली लिखिया कि जो परवर्ती काल में पढ़ेला मनुष्य समाज बाहर से बही हो 30-40 वर्ष पर स्तब्ध हो गला पृथ्वी प्रतिदिन गोटे लोक रास्ता उपरे निगोशिएट कर 50टा डेड बॉडी और तापर जाके तार गोटे कौन काम कर एंटायर लंडन वाज फील्ड ऑफ स्टेट दुर्गंध रे पूर्ण ए भितर कौन होता ए भितर चिंता कथा घटुला बहुत नीरव रे। गोटे हूँ मनुष्यर आस्था निज उपर बढ़ी चलता जे एमाने मरते सीना कि मु बंची ये गोटे आस्था बंची। द्वितीय आस्था थिला एमती हो चली सीना केबे ना केबे हस्तक्षेप करेंगे ईश्वर मनुष्य समाज को त्राण करेंगे ईश्वर को आस्था बढ़ी चलता। तृतीय हूँ मुझे जहाँ देखुची बर्तमान लेखि न पकाए प्रतिक्रिया प्रकाश न करे मो पिला माने पिला माने परवर्ती पीढ़ी जानी पारे ना कि एभली गोटे दुर्गति भीतर किए तार स्त्री मरी जाइए तार संतान समस्त मरी जाइए समय जमी स्पैनिश फ्लू है दिल्ली रे 20th सेंचुरी अहमद अली गोटे उपन्यास लिखिं ट्वाइलाइट इन दिल्ली से कौन लिखिं कि भाव में यही देखुचे जहाँ आम बर्तमान पैंडेमिक रे मनुष्यर चरित्र सब बेले सब समय बहुत समान था। पुओ पड़ी ऊपर महलार मरी बाप एवं तार स्त्री और पिला उठा जाऊना तार शवदाह कर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर स्वामी पड़ी रास्तार मरी स्त्री छूनी कारण कोरोना ये जो स्थिति देखुं भयंकर स्थिति किए कहती मनुष्य डिह्यूमानाइजेशन हो मनुष्य ये अवस्था का विश्वास करूँ मनुष्य यही 100 वर्ष पूर्व जी आम केवल सिलेक्टिव मेमोरी जो केवल से भल कथा गुड़ा कहूँ खराब कथा गुड़ा मन रहे बोले आम मन रखु मनुष्य चरित्र हूँ अहमद अली दिल्ली दिल्ली में जहाँ लिखिले से समय मन कहतु सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कवि कविता स्त्री और परिवार ध्वंस स्पैनिश फ्लू से कविता लिखे
से कविता पढ़ले मानवतार उदय हम अहमद अली नोवेल पढ़ले अमानविक किपरि हो पारे मनुष्य तार गोटे सूचना मिले तेणु मानविकता अमानविकता दुईटा जाकर चित्र प्रस्तुत करवा हूँ साहित्यिक काम नंबर 1 प्रथम द्वितीय कथा हूँ या फल मनुष्य समाज मनुष्य सभ्यतार कौन घटू कौन घटो या भर गोटे दर्शन बाहरी पारे कि या आम जाना चाहिए तो आम पढ़ा कैम्यूरो प्लेग गोटे कॉलोनी फ्रेंच कॉलोनी रे घटनाटा घटू प्लेग उपन्यास लेखा हो फ्रांस एवं से उपन्यास पढ़ला भितर जना पड़ी जे मनुष्य परस्पर प्रति आदौ लयाल अनुगत नुहे क्या स्नेह ममता ताको बांधि रखी पारिबनी गोटे जिनिस ताको बांधि रखी पारिबो से होची निजर स्वार्थ निजर शरीर निजर सुख सुख स्वार्थ शरीर ये तीनटा व्यक्त मनुष्य को कई बांधि रखी पारिबो माया ममता इत्यादि सब जो केते जन या भी दुईटा कथा प्रतिपादित है कि मैन इज बोर्न अलोन मैन इज टू डाई अलोन मैन शुड एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी कहा पाखर किसी आशा करिवार नाही और द्वितीय कथा है यार काउंटर जोटा तैयारी है से काउंटरटा होची ई मान भितर जो केते जन लोक समस्त एडमिनिस्ट्रेटिव भितर दी मनुष्यत्व को बचे रखती से माने ही महामानव श्रेणी लोक भीम भोई जो पदटा कहते जहाँ कोट करा बारंबार प्राणी को आरत दुख अप्रमित देखु देखु केवा सहु ये तो पूरा पैंडेमिक चित्र जीवन पक्ष नरके पड़ी था जगत उद्धार हो ये हूँ महामानव लक्ष लक्ष लोक मरी जाऊँ स्वार्थ बंचाई निजे लुचुं कि गोटाए लोक क्या खातिर नक रास्ता पर ठिया शब उठो से हूँ महामानव तार रिकग्निशन केमी हम ताकू औपन्यासिक कथाकार जो मैंने नारेटिव रचना कर समय से क्यारेक्टर करके उपन्यास करेंगे यहाँ गोटे कर्तव्य साहित्य ये जो लोग मैंने व्यक्तिर ऊर्धर उठिकी संसार सहित जोड़ी होती संसार उद्धार कथबार्ता कर संसार उद्धार चिंता कर दुर्विपाक समय देखा पड़ती और देखला उपन्यासिक जदि चुप ही बस जाए कथाकार जब चुप ही बस जाए ताले या कथाटा भविष्य में किए लिखे कहीं एपर्यंत भीम बोईर स्तुति चिंतामणि पृष्ठभूमि लिखा जाए ना मोर तो धारणा जे स्तुति चिंतामणि पृष्ठभूमि दुर्भिक्ष थिला पीड़ा थिला से पीड़ा और व्यथा विषय आम केवे कहने कारण भीम भोई केमती आने प्राणी को आरत दुख अप्रमित अप्रमित दुख केवल दिशे जो पैंडेमिक हुए जो नरसंहार हुए आउ गोटे कथा कहना चाहे जोटा वर्तमान समय चर्चार विषय है से हूँ विश्वर पर्यावरण और प्रकृति सहित मनुष्य किभली व्यवहार करते वर्ष धरिकी तार गोटे गुण परिशोध आम करुचे ना प्रकृतिर अभिशाप को भोगुचे ये हूँ बर्तमान दुईटी कथा जहाँ चिंता करा प्रकृति को अति मात्रा उत्त्यक्त करदे फल प्रकृति आम हुए तो प्रतिशोध नौ ये गोटे हो पाए बा प्रकृति को लुंठन करके आम आम निजर सुख तैयारी करता जो वर्तमान आम ऋण परिशोध कर जीवन दे मनुष्य जीवन हुए तो ये प्रकृत ऋण परिशोध कर ही चलो जेपर्यंत देयर इज नो कैपिंग ऑफ माइंडलेस टेक्नोलॉजी देयर इज नो कैपिंग ऑफ माइंडलेस साइंस एम्ड एट डिस्ट्रक्शन से पर्यंत प्रकृतिर कोप बा ऋण परिशोध दायित्व दुईटा काम निर्वाह कर साहित्यिक हूँ से व्यक्ति जी यही प्रकृतिर स्वरटा को शुणी पारे ये प्रकृतिर स्वर बर्तमान शुणा आरंभ हो साहित्यिक मैंने लिखा आरंभ करें विषय जार जिते दृष्टि तीक्ष्ण हम जिते तीव्र हम से लिख दुर्भाग्य विषय मुझे राज्यर लोक जो राज्य में नौक दुर्भिक्ष घटी कि नौक दुर्भिक्ष आज सच जो लिखाई से साहित्य प्राय आम पाखे ना कानुचरण महांती खान लिखा बेलू बहुत वर्ष से बंगलार बेंगल फैमिन has been immortalized by Amartya Sen. He got the Nobel Prize on that work, foundational work. किंतु आमे किसी कर तो आमर बहुत किसी करिवार अछि विशेषतः गोटे दुर्बल आर्थिक दुगुरु अनग्रसर किंतु विशाल पृष्ठभूमि गोटे राज्य जार साहित्यिक परंपरा अच्छी एठी लेखक मानकर सतर्कता सृजनशीलता अधिक दरकार पैंडेमिक समय बर्तमान कबाट बंद कर बसबार समय नुहे
अंततः पवन आसिया दरकार लेख। धन्यवाद। आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद सर। हरप्रसाद दास सर कहले जे जो भाई परिस्थिति हो जहाँ भी हो साहित्यिकर कर्तव्य होची जेमिति हेले ताको नै कि हमें सृष्टि करबा। आपण या ऊपर कोन कहिबे सर? मु प्रोफेसर शांतनु आचार्य हरप्रसाद दास एवं इतिराणी सामंत समस्त को नमस्कार करुच्ची एवं ये जो आलोचना रखिचंती इति सामंत सेति तांको धन्यवाद जणाउची। भल विषय रे आपण आलोचना करचंती एवं दुई जण गुरुजन से चमत्कार भाव तांकर मत रखिचंती। तेबे मु सेइथिरु गोटे खियो नै कि कहबा को चाहूची जे लेखक सब बेले जीवनर कथा कहिबो, मृत्युर कथा लेखक कहे नाही, सब बेले जीवनर कथा कहे। जेतेबेले युद्धर विभीषिका सारा पृथ्वी रे हिथिला द्वितीय विश्व युद्ध समय रे सेतेबेले ओडिशार सबुज कवि माने गाइथिले जे एई ध्वंस अवशेष जगते मु रचिबी नंदन मर्त्यरे अमरावती मृतदेहे जीवन स्पंदन। तेणु मृतदेहे जीवन स्पंदन रचना करबा पई कवि सब बेले गाए। सेई कालर आउ दुईटी चमत्कार कविता मु कहिबी। हरसार तो कवि जानिथिबे सचिव बाबू को प्रतिमा नायकटा कोन कि आउ से कहउचंदी से युद्धर कथा युद्ध समयर कथा। आम पछे सोईथिला दीर्घ 2 वर्षर जगत धूसर धूमल ध्वांत। माने सची राउतरायଙ୍କ शब्द शुणंतु, धूसर धूमल ध्वांत भयंकर पुणी युद्ध रथ। सेई समयर मनीष प्रतिमा नायक सप्लाई रे नेइछि आश्रय, दरमाटा बंद नुहे एई तार दीर्घ परिचय। एई इतिहास प्रतिमा नायक हसे ओठे तार स्वप्नर आभास। ये युद्ध भितरे अनटन भितरे ता ओठरे स्वप्न अछि। एई कथा कवि हमकु कहउचंती। ये जो महामारी घटिछि इतिहास रे यार पटांतर नाही, किंतु जोटा कह जाए हिस्ट्री इज रिप्लीट विथ डिजास्टर्स। आमे अर्थात मनुष्य जाति बहु भयंकर दुर्विपाक मध्य दे गति करिछि। युद्ध, प्राकृतिक दुर्विपाक, स्वास्थ्यगत दुर्विपाक एवं आधुनिक जुगरे सबुठारु बड़ दुर्विपाक होछि मैन मेड डिजास्टर। भोपाल गैस ट्रेजेडी टारु आरंभ करी जेतेबेले ट्रेन एक्सीडेंट ही जाउछि सेठी भी हजार हजार लोक प्राण हरुचंती। ये सबु दुर्विपाक भितरे आमे बंचिबा। मो परिवार रु मो बुढ़ी माँ कहे जे मो जेजे बापांकर 2 भाई होई जारे मरी जाइचंती युव बयस रे। मु गोटे बुढ़ी माँ को देखिछि, विधवा बुढ़ी माँ को जे युवा बयस रे विधवा हैतला। ये समाज सबु देखिछि, किंतु ता भितरे बंचिबा आमे। तेणु ये जो स्टैटिस्टिक्स एते लोक मले एते लोक पीड़ित ये कौन क्रिकेट रो मैच हिच कि आमे रन गणिबा? आमे कौन आमर दैनिक आमे आमर मापिबा कि आमर ब्लड प्रेशर? उचित नुहे। प्लेटलेट ब्लड रो प्लेटलेट जानिबा कि प्रतिदिन? उचित नुहे। तेणु किए केते मले ता अपेक्षा बड़ कथा होउची ये मृत्युर तांडव भितरे किमिति आमे जीवन और संगीत गाइबा सेटा होउची बड़ कथा। मु मैडम गोटे गप्प कहिबी। शांतनु सार एवं हर सार आपण माने से गप्प जानी चंती सब। मैडम आपण भी पढ़ी थिबे ए वेरी पॉपुलर स्टोरी। आपण समस्त जानी थिबे द लास्ट लीफ। लास्ट लीफ गप्प ताको लेखि चंती विलियम सिडने पोर्टर जे ओ हेनरी भाबरे ताकर पेन नेम होउची ओ हेनरी। जे अमेरिका रे गोटे जगह सेठी जड़े अजणा भद्र लोक से कहउछन जड़े आगंतुक आसिकी पहुंचुचंती से अंचल रे एवं से आगंतुक को ना कोन? से आगंतुक को ना होउची निमोनिया। 1907 मसिया रे निमोनिया महामारी आमर पूर्व भूखंड रे बसंत होई जा, पश्चिम भूखंड रे निमोनिया महामारी। सेई बेलर कथा गोटे गाँ रे 2 जण यंग लेडी आर्टिस्ट रहउचंती। जनक ना होउची सु आउ जनक ना होउची जॉन्सी। जॉन्सी आउ सु 2 जण लेडी आर्टिस्ट रहउचंती, आर्ट करिकी बिकंती। से गोटे फ्लैट रो 3य महला रे से माने रहउचंती, किंतु हठात जॉन्सी निमोनिया पीड़ित ही जाइछि। से बिछणा रे पड़ी की रहउची, तार बंचिबार इच्छा नाही। से भाबुची मु मरी जिबी।
ମୁଁ ମରିଯିବି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛି। ତାକୁ ସୁ ଯେତେ ବୁଝଉଛି ତୁ କାହିଁକି ମରିବୁ, ତୁ ମରିବୁନି, ସେ କହୁଛି ନା ମୁଁ ମରିବି। ଏବଂ ସେ ଝରକା ପାଖରେ ଝରକା ଆଡକୁ ଚାହିଁକି ସେ ଗଣୁଛି, କଣ ଅବଗଣନା କରୁଛି, 12, 11, 10, 9, 8, ଅର୍ଥାତ ଝରକା ଫାଙ୍କରେ ସେ ଯୋଉ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲତା ଦେଖୁଛି, ଅଙ୍ଗୁର ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡୁଛି, ତାର ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ପତ୍ର ଝଡିଯିବ ସେ ମରିଯିବ। ଏ ହଉଛି ତାର ଧାରଣା। ସୁ ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝଉଛି। ସେଇ ଫ୍ଲାଟର ତଳେ ବର୍ମନ ବୋଲି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ରହୁଥିଲେ। ସେ ବର୍ମନ କୁ ଯାଇକି ସୁ ସବୁ କଥା କହୁଛି, ଯେମିତି ସବୁଆଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନିମୋନିଆ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଇଏ ମରିଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଏଇ ରକମର ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଝରକା ଖୋଲୁଛି ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଯାହା ହଉ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପତ୍ରଟି ଝଡୁ ନାହିଁ। ଦିବାଲୋକର ଆଲୋକରେ ସିଏ ଦେଖୁଛି ସେ ପତ୍ର ଝଡୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଝଡ ଚାଲିଛି, ବରଫ ଝଡ। ତୁଷାର ଝଡ ସିନା ଆମର ନାହିଁ, ସେପଟରେ ତୁଷାର ଝଡ ଚାଲିଛି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ ଡାକ୍ତର ଯିଏ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ, ସେ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ଯେ ଜନ୍ସିର ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି ନା, ସି ହେଜ୍ ଏ ଚାନ୍ସ ଇଫ୍ ସି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଲିଭ୍, if people do not want to live, I can't do much for them। ଯେ ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା, ହୋପ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଦରକାର। ତେବେ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ମନ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସିଏ ମରିଗଲେ ଗତକାଲି। କିପରି ସିଏ ମରିଛନ୍ତି ଜଣା ପଡିଲା। ସାରା ରାତି ବୃଦ୍ଧ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବର୍ମନ ବାହାରକୁ ଯାଇ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲତାର ପତ୍ରକୁ ସବୁ ହଟେଇ ଦେଇ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପତ୍ର, ସେ ଚିତ୍ର ତ ଝଡେ ନାହିଁ ନା, ଯେ ସିନା ଆକ୍ଚୁଆଲ ପତ୍ରଟା ଝଡିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ମନ ସେ ଚିତ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଲିପ୍ ସେ ଅଙ୍କନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାତି ସାରା ତୁଷାର ମାଡରେ ତାଙ୍କୁ ନିମୋନିଆ ହେଇଛି, ସିଏ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ସି ବଞ୍ଚୁଛି। ସେ କହୁଛି ଏ ପତ୍ର ଝଡିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ଚମତ୍କାର ଗପ ଓ ହେନରୀଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଲିପ୍। ସେ ହଉଛି ଆଶାର ପ୍ରତୀକ, ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ, ଭରସାର ପ୍ରତୀକ। ସେ ମହାମାରୀ ଭିତରେ, ନିମୋନିଆ ମହାମାରୀ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଲିପ୍, ସେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରେରଣା ଦଉଛି। ଏଠି ସାର୍, ଶାନ୍ତନୁ ସାର୍, ହର ସାର୍, ଇତି ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି କଥା, ଲେଖନୀ କେତେ ବଳଶାଳୀ ଏବଂ ତୁଳି କେତେ ବଳଶାଳୀ। ଏଠି ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ତୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ହୋପ୍ ହୋପ୍ ହୋପ୍, ନୈରାଶ୍ୟ ଭିତରେ ଜୀବନର ସଙ୍ଗୀତ ହଉଛି ସାହିତ୍ୟିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ ଆମକୁ ଜୀବନର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣେଇବ, ନହେଲେ ଆଉ କଣ ଶୁଣେଇବ ଆମକୁ? ଆମକୁ କଣ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦବ କେତେ ଲୋକ କୋଉ ଦିନ ମଲେ? ନା, ଆମକୁ କହିବ ଯେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ, ମୃତୋର ମାଙ୍ଗ ଅମୃତ ଗମୟ। ଏ ସନ୍ଦେଶ ସାହିତ୍ୟିକ ସବୁବେଳେ ଦବା ଉଚିତ। ସାର୍ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ହରପ୍ରସାଦ ସାର୍, ଯୋଉଠି ଚିତ୍ରର କଥା ଉଠିଲା, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ଏଇ ଆଲୋଚନାରେ ମୁଁ ଚିତ୍ର କଥାଟା ଆଣିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ର କଥା ଆସିଗଲାଣି, ବିଜୟ ନାୟକ ସାର୍ କହିଲେ, ବେଳେ ବେଳେ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଘଟୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ରର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ଏଭଳି ବିକଟାଳ ଚିତ୍ର ବି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଦେଖୁଥିଲୁ, ଏଇ ସମୟରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଖାଲି ଅଇଁଠା ପତ୍ରକୁ କିଏ ଚାଟୁଛି, ବା କୋଉଠି ମାନେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମିତି ବହୁଳ ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲୁ। ସାର୍, ଏଇ ଚିତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ମଣିଷର ମାନସିକ ଚାପକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ବଢେଇ ଦିଏ ବା ମଣିଷକୁ କିଛି ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଏ, ଆପଣ କଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ଚିତ୍ର କଥା ବିଜୟ କାହିଁକି ସେ କାହାଣୀ କହିଲେ ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିବ୍ରତ, ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ମରେ, ନିମୋନିଆ ହଉ କି ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ହଉ କି ମହାମାରୀରେ ଯେକୌଣସି ହଇଜା ହଉ, ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମରିଯିବାର ଯୌଥ ମରଣର ସାମାଜିକ ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି। ଗୋଟାଏ ଲୋକର ବଞ୍ଚିବାର ଆଶାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କଲା ଜଣେ କଳାକାର ତା ଜୀବନ ଦେଇଛି। ଏ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ମାନବୀୟ କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ସେଠି ନାହିଁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାଣ୍ଡେମିକରେ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ, ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମରଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମର ସହମରଣ ଘଟୁଛି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ
हजार हजार लोक मरुचंती शह शह जुई जलुची एका संगे एवं निस्तब्ध सहर रे भय मारी आसी जोठी कि आलोक से संपूर्ण अंधकार तेणु गोटे कम्युनिटी ऊपर जो डेंजर विपदता आसे ताकू व्यक्त करने कलाकार कौन कर जाने संगीत कौन कर जाने मु भावे ये तीन मीडियम भितर साहित्य संगीत और कला भितर सबुठ अधिक प्रायोगिक अधिक ड्यूरेबल दीर्घस्थायी और अधिक इनसाइसिव गभीर हूँ साहित्य ये मुझे आपको कही आगु टिके बदल सर टिके कहबी सर ये जो गल्पटी लिखा है मु तार बैकड्रॉप देखुथुली एपिडेमिक पीरियड रे हाँ नहीं सेटा गणक ऊपर लिखा जाई थाई पारे किंतु से पीरियड तार जो पृष्ठभूमि होची एपिडेमिक निमोनिया एपिडेमिक व्यापी चली सेही पृष्ठभूमि रे स्पष्ट भाव में बुझेले से कथा नहीं आपनकर चिंतार क्षेत्र और मोर चिंता क्षेत्र अलग होगा व्यक्तिर मरण को आउ जन व्यक्ति किभଳି भाବରେ आशावाद द्वारा बंचुची जोटा कि समाज से आशावाद किंतु तार पृष्ठभूमि होची एपिडेमिक ये मरण होची एपिडेमिक रो सेही पय आपण गोटिए उदाहरण देइचंती भात हांडी रु गोटिए चितला परी से उदाहरणटा मोर दृष्टि सीमा बाहर रह गला काहे कि मोर दृष्टि सामने रे शह शह जी जलिबार मु देखि गोटे कम्युनिटी रे डेथ मु देखि गोटे मानव समाज ऊपर जो अंधकार गोटे घोटी आसे एका संगे विश्व रे ए प्रकार रो पैंडेमिक एपर्यंत इतिहास रे केबे भी आसी नथिला तेणु वी हैव नो कंपैरेबल यार्डस्टिक एट ऑल एका समय रे पृथ्वी रो 135 देश रे लोक मरुथिले फ्रॉम वन पर्टिकुलर वायरस ए घटना केबे घट नथिला घटना घटथिला जापानीज फ्लू आसिला स्पेनिश फ्लू आसिला प्लेग आसिला बट दे वर ऑल कंटेन्ड इन रीजन गोटे गोटे रीजन रे कंटेन्ड किंतु पूरा पृथ्वी को ग्रास करथिया गोटे बेमारी एठी आमुक तार रूट पाई तार मूल पाई स्टैटिस्टिक्स नुहे जहाँ विजय कहले स्टैटिस्टिक्स नुहे कौन सी वर्णना नुहे आमको जीवाक पड़ो गभीर नैतिक प्रश्न भितर ये प्रसंग कहीं आसी भाइरस निर्माण करिवारे मनुष्य दायित्वहीनता करिछि कि दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई वुड आस्क भाइरस निर्माण करिया तुम कौन दरकार था जोटा पूर्व कहला तुम्हें प्लेटलेट काउंट कहीं प्रतिदिन जानिबो बा तुम प्लेटलेट काउंट प्रतिदिन बढ़ू था धीरे धीरे जब बढ़े चलो गोटे स्थिति आस तुम भर रक्तचाप असंभाल तेणु मनुष्यर उद्भावन सीमा जो अप्राकृतिक अमानवीय और राक्षसीय स्तर को जाते मनुष्य को तार गोटे मूल्य दवा से मूल्यटा बोध हुए आम दौचे सह मरण में वी आर ऑल डाइंग टुगेदर मरुंच मरिया लोके न मरुवा लोक भितर भितर टिके 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 मरी चलते जो धीरे धीरे मरिवार प्रक्रियाटा ये हूँ अति भयंकर तेणु यार निराकरण वैज्ञानिक मैंने चिंता करूँ डाक्तर चिंता करूँ साहित्यिक किसी भी करें कौन लोक को बचे पारे किंतु मनुष्य भितर आशावाद सहित पॉजिटिविटी सकारात्मक चिंतन केवल सृष्टि कर सामाजिक दायित्वबोध निर्माण कर पृथ्वीर समस्ते जोड़ी जाइए मन करूँ रूस रू वैक्सीन आम पाक आम ऑक्सीजन दौचे स्पेन को ये गोटे सिचुएशन मन कर कल्पना करूँ ये सिचुएशन सारा पृथ्वी जोड़ी गोटे दुर्विपाक द्वारा जोटा डिप्लोमेसी कर पारानी जोटा अन्य प्रकार अर्थनैतिक सहयोग कर पारानी जोटा राजनीति कर पारे ना से पैंडेमिक करता कहीं यहाँ हूँ मनुष्य जीवन प्रश्न सब मनुष्य जीवन आ गोटे बड़ कथा हूँ शेष में जो कथा कही मुझे सारी से कथा पुणी थे सारी कि आमको बर्तमान गभीर भाव चिंतन करा पड़ो ये प्रकृतिर विध्वंस यार गोटे कारण हो पारे कि मनुष्य उद्बार्य हवा फल प्रकृति तार प्रतिशोध नौ मनुष्य बा मनुष्य तार ऋण परिशोध कर जीवन देखी यही जोड़े जिन मो मुंडे बर्तमान अच्छा तेणु मुझे कथा ही चिंता करुचे कहीं ये घटना कहीं घटुची जे अदम्य ही शक्ति ये शक्ति मृत्यु विध्वंस ये शक्ति बर्तमान अदम्य आपको अटके हो नहीं कौन पाई तृतीय लहर आसे या पर आशा कहीं से आशा को बर्तमान हूँ आम लिखि न पार किंतु आम भितर तीन पीढ़ीर लोक बर्तमान लिखुं ये मन रखा पड़ो बर्तमान तीन पीढ़ीर लेखक अच्छा आम समाज गोटे पीढ़ी अच्छी जी आतंकित होती भैक्सीन ना कि तार चिंता से आउ गोटे पीढ़ी अच्छी पिला रक्षा कर बस बारंडार
କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଢି ଅଛି ଯିଏ ଏବେ ବି ଉଦ୍ଭାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭାବୁଛି ତାର ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ 3 ପିଢିର ଲେଖକଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ପିଢିର ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ହେଉଛି ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନକୁ ରାସ୍ତା କାଟିକି ଦେଖେଇବେ। କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ଏଭଳି ପାଣ୍ଡେମିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହେଇନି, ଆମେ ଆଶା କରିବାନି କି ଆଉ ଥରେ ହେଇଯିବ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ହବ ନା। ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ହେଲା ବେଳକୁ ମଣିଷ ସମାଜର ଅଧା ବୋଧେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି ଯେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ଯୋଉ ମୂଳ କ୍ଷୀୟ ଧରିକି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲି ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପ ଉପରେ ଠିଆ ହେଲେ ବି ସାହିତ୍ୟିକ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବା ଗୋଟେ ସବୁଜିମା ସେ ତିଆରି କରିଦେଇପାରେ। ଯଦି ଏଭଳି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା କି ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ ମହୋଦୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଗ୍ରାସିଲା ଭଳି ଏ ପ୍ରଥମ ଥର ଏଭଳି ମହାମାରୀ ଆସିଛି, ମୁଁ କହୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଠାକୁରଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ଏମିତି କିଛି କେହି ଫିଲ୍ କରିବା କଥା କି? କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏମିତି ଅନୁଭବ ଆସିବ କି? ବୁଝିଲି କଥା ଛାଡି କୌଣସି କଥା ହେଇନି। ପ୍ରକୃତି ମାନେ ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦ। ଏଇଟା ଯୋଉ ସ୍ପାନିଶ 1918 ମସିହାରେ ସ୍ପାନିଶ ହେଇଥିଲା ଫ୍ଲୁ, ସେଥିରେ 3ଟା ୱେଭ ଆସିଥିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଣ୍ଡେମିକ ହେଇଥିଲା। ସେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ସରିଲା 1918 ମସିହାରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର 1918 ପରେ ପରେ ଏଇଭଳି ବିପାତ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ପୃଥିବୀ ଉପରେ। ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 1, 2, 3ଟା ୱେଭ ଆସୁଛି, ତାର କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଭୂତାଣୁଟା, ଏ ଭୂତାଣୁଟା ଗୋଟେ ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ସହଜ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭୂତାଣୁ ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟରର ଅଂଶ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଥିଙ୍ଗ, ସେଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲିଭିଂ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହଉଛି କଣ, ଆମେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟର ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ ଏହାର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଫେସରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟଟା ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସାଇନ୍ସରେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ମ୍ୟାଟର ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ ଯୋଉଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ ବୋଲି। ଦେଖାଗଲା ଯେ ଲାଇଫ ମ୍ୟାଟରଟା ଲାଇଫରୁ ବାହାରିଛି ନା ଲାଇଫଟା ମ୍ୟାଟରରୁ ବାହାରିଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସେ ଯାହା ହଉ ଲାଇଫ ସାଙ୍ଗରେ ୟାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏନିଥିଙ୍ଗ ଲିଭିଂ ସେ ଆମର ହାର୍ମ କରୁଛି, ମ୍ୟାଟରଟା ଆମର ହାର୍ମ କରୁନାହିଁ। ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଭୂତାଣୁ ବୋଲି ତାକୁ କାହିଁ କୁହାହଉଛି ନା, ଭୂତ ଭଳିଆ, ଯେମିତି ଭୂତ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥକୁ ଛୁଇଁଦେଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ତମକୁ ଗ୍ରାସ କରିଯାଏ, ଏ ଅଣୁଟା ପ୍ରାୟ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଇଏ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ଏଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଯୋଉଟା ଆମର ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ପ୍ଲେଗଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ପେନିସିଲିନ ଭଳିଆ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। यार एंटीबायोटिक बाहर परिबनी, एटा बायोटिक जिंस नुह। एई प्रकार साइंटिफिक बैकग्राउंड रे हमें कहवा जे गॉड जदी आनिबो, गॉड नेचर एंड मैटर साइंस टाको तबे निश्चित भाबे ताको डिपेंड करिया अछि, कारण सही थ्रू हमर जो वैक्सीन सब बाउट सही थ्रू साइंटिफिक एटीट्यूड जे वी हैव अ स्ट्रेंथ टू फाइट। मनुष्य जदि संग्राम न करी केवल ईश्वर को समर्पित हो ताले सब समाधान हबो नहीं। कारण भगवान मध्य मनुष्य को तैयारी करते ब्रेन भी देते प्रतिषेधक बाहर करिया पई। आमे सही कथाटा को जागृत करबा कथा। आम भीतर जो बुद्धिटा अच्छी एपर्यंत विकास विकसित है नहीं, ब्रेन मैटर से बुद्धिटा बारंबार विकसित है, इवोल्यूशनटा घटी। ब्रेन एपर्यंत अनफोल्ड है नहीं ना, ब्रेन मोटे 3 to 4% वर्क करछि बोली कहा जाए। 97% अच्छी जोटा अननोन मैटर भीतर, अननोन एरिया भीतर, से तो बाहर से भगवान हो मनुष्य भगवान हो। आमे तेणु गोटे मेकिंग अ प्रोसेस अच्छु, आमको रोग सह्य करने को पड़ो। या सह्य कलापर आम इवोल्यूशन है, स्ट्रेंथ सृष्टि हम। नेक्स्ट टाइम आम निजर आम जो एंटीबॉडी सृष्टि हो बॉडी निया भीतर, तार कारण हो थे धक्का खाइला शिखु। बॉडीटा मतलब से धक्का खाइला शिखे। चेतन गोटे धक्का खाइला मनुष्य जागृत हुए।
এই কথাটা ଭାଇନା ବାରମ୍ବାର ଭାଇନା 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 ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କୁହ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ କୁହ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ କହିବା ଯେ ଯେକୌଣସି ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ବା ଦୁର୍ବିପାକ ହଉଛି ଇଟ୍ସ ଏ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଫର୍ ଦି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ସର୍ଭାଇଭିଂ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ଦେयर ଆର୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ସର୍ଭାଇଭର ମଣିଷଟା ସର୍ଭାଇଭ କରୁ ମଣିଷ ଏଇ ଶୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଏଇ ମଣିଷଟାକୁ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମଡର୍ନ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଦେଖୁଛେ ସେ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ନଥିଲା ଅଲଗା ପ୍ରକାରିଆ ଥିଲା ସେଟା ପ୍ରିମିଟିଭ ମ୍ୟାନ ଭଳିଆ ଥିଲା ଯଦି ପ୍ରିମିଟିଭ ମ୍ୟାନ ର ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ବାହାରିଛି ଆଧୁନିକ ମଣିଷ କାଳକ୍ରମେ ପ୍ରିମିଟିଭ ହେଇଯିବ ୟାଠୁ ଆହୁରି ବେଟର ମ୍ୟାନ ବାହାରିବେ ସୁପର ମ୍ୟାନ ବାହାରିବେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଇଭଲ୍ୟୁସନ ତମକୁ ସେଇ ବାଟରେ ନଉଛି ଗୁଡାଏ ଲୋକ ମରିଯିବେ soldiers die but countries win wars ଆମେ ହଉଛୁ soldiers individuals as soldiers individual ମାନେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ଇନଭେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ମାସ ଇନଭେଣ୍ଟ କରେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡ ରୁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବହି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡ ରୁ ବାହାରେ ଏ କରୋନା ପିରିୟଡର କ୍ରିଏଟିଭ ସାଇଡ ଟା ହଉଛି ଯେ କରୋନା ସାଇଡ ସମୟରେ ଭଲ ବହି ଲେଖି ହବ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେମିତି ବହି ଲେଖିଛି ଜେଜେ ମଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ପଢିବେ ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ମୁଁ ସମାଧାନ କରିଛି ସେଥିରେ ଡେଥ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କେମିତି ସମାଧାନ ହେଇଛି ପଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପଢି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କରିଛି ମାନେ ଡାଇମେନସନ ମ୍ୟାଟର ବିଷୟରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞ ଆମେ କେତେଟା ଆମେ କେବଳ 3ଟା ଡାଇମେନସନରେ ରହୁଛେ 4ଟା ଡାଇମେନସନରେ ରହୁଛେ 5th 6th 7th 8th 9th ହେଇକି nth ଡାଇମେନସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇ ଗୁଗଲ କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଡାଇମେନସନ ମ୍ୟାଟର ଡାଇମେନସନ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ଜାଣନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କୋଠା ଘରେ 20ଟା ବଖରା ଅଛି ଆପଣ 3ଟା ବଖରାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବାକି 17ଟା ବଖରା ଅନୟୁଜ ଦେଇକି ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ମୋର 17 ବଖରା ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କବାଟ ଖୋଲିବେ ସେ କବାଟ ଖୋଲି ଯାହା ବିସ୍ମୟକର ଆବିଷ୍କାର ସବୁ ପାଇବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବରଦାନ ଆଟ ଦି ସେମ ଟାଇମ ଆପଣଙ୍କ ଅଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହବ ଡେଥ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞତା ଆମର ସେ ଡେଥଟାର ଅଜ୍ଞତାକୁ କେତେ ଦୂର ଆମେ ସଲ୍ଭ କରି ସାରିଲୁଣି ସାଇନ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେବଳ ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିଛି ତାକୁ ମିଶାଇଛି ଆମର ବୈଦିକ ସିଷ୍ଟମର ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଲୋକ ସବୁ ଅଛି ପିତୃଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଭୂର୍ଭୁବ ସ୍ୱହ ତପ ଜନ ମହ ସପ୍ତ ଆଡେ ଅଚଳ ବିତଳ ପାତାଳ ସୁତଳ ହେଇକି 14 ଲୋକ ଅଛି 14 ଲୋକ ମାନେ 14ଟା ଡାଇମେନସନ ଆପଣ ଯଦି 4th ଡାଇମେନସନ ହେଲା ଟାଇମ ଯଦି 5th ଡାଇମେନସନ କୁ ଯିବେ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ପହଞ୍ଚିବେ ମଣିଷର ସାଇକୋଲୋଜି ମ୍ୟାଟର ଭିତରୁ ଦେଖାଯିବ ସିଧା ଆମେ ମ୍ୟାଟରଟାକୁ ଭାବି ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଗରେ ଧରିକି ଦେଖା ହଉଛି ଏଇଟା 3 ଡାଇମେନସନାଲ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ଜାଣିବୁ ତାର ଗୁଣ ଜାଣିବୁ ତା ଦେହରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଡାଇମେନସନ ବାହାରିବ ଏ ଭୂତାଣୁ ସେଇ ଡାଇମେନସନ ଗୁଡାକ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି ବାହାରିଲା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟକର ଜିନିଷ ହେଇଛି ଥରେ ତା ସହିତ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇଗଲା ପରେ either you befriend it or you defend it ତାକୁ ଅଫେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଧ୍ୱଂସ କରନ୍ତୁ ତାମାନେ ଭାଇନା ତାମାନେ କ'ଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲିବ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସରେ ଆଉ ୟା ସହିତ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଣିଷ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ବା ଧ୍ୱଂସ କରିବା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଅଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯେ ଧ୍ୱଂସ ଆପଣ ଯାହା ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଧ୍ୱଂସରୁ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି କି ପ୍ରକୃତିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅରଣ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଡେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ନୂଆ ଆପଣଙ୍କ ଆଟମିକ ଏନର୍ଜି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ରକେଟ ସିଷ୍ଟମ No, that's not comparable. No, not at all. ସେଟା ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଦୌ ହେଲାନି ପ୍ରକୃତିକୁ ଆପଣ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଆଉ ଥରେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ବସି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୁଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମାନେ କଣ ଆଟମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପାୱାର ଅଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତି ନୁହଁ କୋଇଲା ଖଣିରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆଣୁଥିଲେ କୋଇଲାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ଜଙ୍ଗଲ ଯେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଥିବା ହେତୁ କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଆପଣ ଯଦି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ପ୍ରକୃତି ଧ୍ୱଂସ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଥାନ୍ତେ କାଠ ପାଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡାକ ଧ୍ୱଂସ କରି ପକାନ୍ତୁ ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ ନେଚର କହିଲେ ଖାଲି ଅରଣ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ ନେଚର କହିଲେ ପ୍ରକୃତିର ସବୁ କିଛି ଆମେ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷର ଶୁଣ ହର ବାବୁ ମଣିଷର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ନା ନାଇଁ
हाँ अच्छी ଯଦି ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ଖରାପ ହେଇ ସାରିଲାଣି ତାକୁ କିଏ ଖରାପ କଲା ତାକୁ? क्या कहूँ मनुष्य प्रकृति विजय खराब नायक सर कौन कहते सर? मोर कहबार कथा होची ये जो आलोचना कले दुई जण सार आज्ञा आपणकर जो टॉपिक थिला होप गत वर्ष ये सिचुएशन नथिला आज्ञा आज बहुत भयंकर हेई थाई पारे किंतु वैक्सीन बाहरीची ये होची आज्ञा। विज्ञान रो जय यात्रा जे कहूची जे रे मनुष्य समाज तू मरिबा पई उद्दिष्ट नुए ये ध्वंस लीला भितरे मु तते वैक्सीनेशन करूची तू तथापि बंचिबार स्वप्न देख आमे बंचिबार स्वप्न देखिबा I agree with you. ମୁଁ ତ ତମ ସହିତ ଭଲ କହୁଛ ଠିକ କହୁଛ। आज्ञा आओ मिनटे मिनटे करे आपण माने कोन जदी सेई होप को नै करी मिनटे मिनटे कहि दियंतु सरीबा आमे आउ थरे किंतु बहुत भल रे आलोचना ମୁଁ करी। ଆସୁଛି ପରା ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଗଲାଣି ଯେ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଇଜ କମିଂ। आज्ञा ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ରେ କିଛି ସୋଲଜର୍ସ ଆମର ମରିବେ। आज्ञा ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ରେ କରୋନା ୱାରିୟର ମାନଙ୍କ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୋନା ୱାରିୟର ଯେ ଆଜ୍ଞା। ସର୍ଭାଇଭର୍ସ ମାନେ ୱାରିୟର୍ସ आज्ञा ଆମେ କିଛି ମରିବା ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ରେମନେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ରହିବେ आज्ञा ସେ ବିହନ ହୋଇବେ ସେଇ ଉତ୍ତରରେ ଗାଜିବ ଦକ୍ଷିଣରେ ସାଜିବ ପୂର୍ବେ ନ ରହିବେ କେହି ଝାଡ ବାଡ ଦେଖି ଯେ ରହିବେ ବିହନ ହୋଇବେ ସେଇଟା ମାଳିକା ବାଣୀ ଏକଦମ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହବ। ହେଲେ ଆମେ ତମେ ମାଳିକା ଝାଡ ବାଣୀକୁ ବାଡ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ପଶ। କରିବା ନିଶ୍ଚିତ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ ନା ଈଶ୍ୱରକୁ ଛାଡିକିରି କିଛି ରହିପାରିବନି ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛି। आज्ञा ଈଶ୍ୱର ମାନେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଟୁଗେଦର ଭଲ ବି ଅଛି ଖରାପ ବି ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା, ସୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ଦେବାସୁର last ମାନେ କୁ- ଅଛନ୍ତି। ହରପ୍ରସାଦ ସାର୍ କଣ ଲାଷ୍ଟ କୁ 1 ମିନିଟ କୁହନ୍ତୁ ସାରିଦବା ସମୟ ସରିଯିବ। ହଁ ମୁଁ ଏଇ ଶେଷ କଥାଟି କହୁଛି ଯେ କରୋନାର ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକିରି ହୁଅ ମୁଖା ପିନ୍ଧ ଦୂରଛଡା ହେଇକିରି ରହ ଚଳ ମିନିମମ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖ ଯାହା ଫଳରେ ତମ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଗୁଡାକ ବନ୍ଦ ଥିବ କିନ୍ତୁ ତମ ଇନଫାଇନାଇଟ କୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବନି ଫାଇନାଇଟ। ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ମାଗିଲା ଆମକୁ ମତେ ମୁଁ ଟାଇମ ରେ ସ୍ପେସ ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବୋଧେ ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ଇନଫାଇନାଇଟ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ସବୁ ଫାଇନାଇଟ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ତମେ ୟୁ କ୍ୟାନଟ ଚେକ୍ ମାନେ ଇନଫାଇନାଇଟ କୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ତମେ କହିପାରିବନି। ଇନଫାଇନାଇଟ ଗୋଟେ ଅନଲିମିଟେଡ ଜିନିଷ। ତମେ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଏ ବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେ ଆର ବାଟ ପଶିବ ଆର ବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ପଶିବ। ଠିକ ଅଛି ଆମେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ତମକୁ ଭାବରେ କରୋନା ପ୍ରତିକାର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନିବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାଦମ୍ବିନୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ତାର ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ ଏଇ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ବିଜୟ ନାୟକ ସାର୍ କହିଲେ ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖିବା। ଗୋଟେ ଭଲ ଆଶା ନେଇକିରି ଆଜି ଆମେ ରହିବା। ବାସ୍ ବାସ୍ ସେଇ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ଟେ ତିଆରି ଆଜ୍ଞା କର। ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ଆଶା ଲଢୁଆ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ନେଇକି ଆମେ ଆମର କଥା ସାରିବା। ସାର୍ ଯଦି କହିବେ 1 ମିନିଟରେ କୁହନ୍ତୁ ସମୟ ସରିଗଲା କୁହନ୍ତୁ। ତିନୋଟି କଥା ଗୋଟେ ହଉଛି ପଜିଟିଭିଟି ଯୋଉଟା କହିଲ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ। ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସତ୍ୟ ଆଉ ତୃତୀୟ ହେଲା କୃତଜ୍ଞତା। ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ ଟ୍ରୁଥ ଆଣ୍ଡ ପଜିଟିଭିଟି ଏଇ ତିନିଟା ହଉଛି ଦୁର୍ବିପାକ ଭିତରେ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଆମ ସୃଜନଶୀଳତା ବା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମଣିଷ ମନରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରୁ ମଣିଷ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରି ଦଉ ମଣିଷ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ଭରି ଦଉ ଏହା ହଉ ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଆମ ସର୍ଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଆପଣ ମାନେ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ କାଦମ୍ବିନୀ ତରଫରୁ କାଦମ୍ବିନୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା। ଆଉ ଥରେ ଆଶା ରଖିଲି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମସ୍କାର।